Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, dear students of class 10th. By the grace of Almighty Allah, hope all of you are fine, safe and sound. Dear students, today our topic is Papa Cheese Mo, page number 48. Written by Arundhati Roy, a well-known writer even today. Comments, giving her statements in day-to-day newspapers, journals and magazines. Arundhati Roy is a well-known author, writer, critique of Indian journalism, a known journalist all over India and on the international platform. So, dear students, Papa Chi is more Papa Chi. It is a name. Papa Chi is a name that is a grandfather in the story, or in this lesson, or in this topic. Moth, it means nocturnal insect. Shabina यानी शब में जो शब मीन्स रात का कीड़ा हम इसे कहेंगे. परवाना इसे हम कहते हैं. मौत मीन्स परवाना, जो रात के वक्त शमह के इर्द गिर्द घूमता है, या रोशनी के इर्द गिर्द घूमता है, या लैंप के इर्द गिर्द घूमता है. हम कहेंगे चक्कर काटता है इसके इर्द गिर्द, रोशनी का ये दीवाना है. दैट्स कॉल्ड अ मौत. MOTH मौत यानी शमह का परवाना जिसे हम कहते हैं. So it means the topic written by Arundhati Roy, Papa Chi's Mouth. Title of this lesson is Papa Chi's Mouth. तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा मौत एक कीड़ा है जो रात के वक्त रोशनी की तरफ चला आता है. यानी रात के वक्त वो रोशनी तरफ चला आता है और इसके इर्द गिर्द घूमता है. सो दैट इंसेक्ट इज कॉल्ड ए नॉक्टर्नल इंसेक्ट. हियर इट इज नेम इज मॉथ, पापा चीज मॉथ. Susanna Arundhati Roy, born 24th November 1961, is an Indian writer in English and activist who won the Booker Prize 1997 for her novel The God of Small Things, and in 2002 the Line and Cultural Freedom Prize. She is also writer of 2 screenplays and number of collections of essays. Roy is a well-known activist for social and economic justice. So in our state, she is known by everybody on recent comments and statements regarding Jammu and Kashmir. Arundhati Roy was born in Shillong, Meghalaya, India, to Kerala's Syrian Christian mother. The women's rights activities, Mary Roy, and a Bengali father. She spent her childhood in Animan in Kerala and went to school at Corpus Christi, Kottayam, followed by the Lawrence School. By the Lawrence School, Lovedale in Nilgiris, Tamil Nadu. She then studied architecture at the School of Planning and Architecture, New Delhi, where she met her first husband, architect Girod de Cunha. Roy met her second husband, filmmaker Pardeep Krishan, in 1984 and played a village girl in his award-winning movie Masi Sahi. Until made financially stable by the success of her novel The God of Small Things, she did various jobs including running aerobics classes at New Delhi's 5-star hotels. She is a committed human rights activist who has been writing on contemporary social and political issues. And dear students, Arundhati Roy is a social activist
are a human rights activist. So जानी पहचानी एक हस्ती है इंडिया की जो हर वक्त या हमेशा लिखती रहती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मुतालिक. So today our topic is Babaji's mouth. Let us start with the key. The God of Small Things 1997 is a story about the childhood experience of a pair of fraternal twins who became victims of circumstance. The God of Small Things. नाम इस ये इसकी एक स्टोरी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 जिसने लिखी है या किताब लिखी है इज ए स्टोरी सॉरी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 इज ए स्टोरी 1917 में ये स्टोरी लिखी गई अबाउट द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बचपन के तजुर्बात के मुताबिक जिसके बचपन के तजुर्बात थे ऑफ पेयर ऑफ fraternal twins. एक जोड़ी थी ट्विन्स की यानी जोड़ी जो दो बच्चे पैदा हुए थे उसको ट्विन्स कहते हैं. who became victims of circumstances जो हालात के शिकार हो गए यानी प्यारे जो हालात के शिकार हो गए. यानी ये जो कहानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ये दो बच्चों की कहानी है यानी एक जोड़ी की कहानी है जो एक ही वक्त पैदा हुए थे. तो चाइल्ड में जो एक्सपीरियंस होते हैं तजुर्बात होते हैं उन्हीं के मुतल्लिक कहानी लिखी गई 1997 में. Who became victims of circumstances. तो ये जोड़ी ये बच्चों की जोड़ी है ये बच्चे जो इकट्ठे पैदा हुए थे Who became victims of circumstances जो हालात के नजर हो गए जो हालात के शिकार हो गए. विक्टिम्स मीन्स शिकार होना किनके हालात के शिकार हो गए. The book is about how small things build up one's behavior and affect lives of people. एक किताब जो है छोटी चीजों के मुतालिक लिखी गई है. The book is about how small things build up कि छोटी छोटी चीजें कैसे बनती हैं ये छोटी छोटी चीजें कैसे तैयार होती हैं. And one's behavior and affect lives of people. और and things build up one's behavior. How small things build up one's behavior कि छोटी छोटी चीजें कैसे किसी शख्स की या किसी इंसान के बर्ताव को बनाती हैं. बिहेवियर मीन्स बर्ताव उसका बर्ताव कैसा है अच्छा है या बुरा है उसको कहते हैं बिहेवियर. एंड इफेक्ट लाइव्स ऑफ पीपल और लोगों की जिंदगियों पर असर करते हैं. यानी छोटी छोटी चीजें जो है दुनिया में वो कैसे बिल्डअप करते हैं किसी इंसान के बर्ताव में और उनका असर लोगों की जिंदगियों पर भी पड़ता है इन छोटी छोटी चीजों का. द बुक won the Booker Prize in 1997. इस किताब ने 1997 में किताबों के लिए जो इनाम दिया जाता है दैट बुकर प्राइज मिल गया इस किताब को मिल गया. इट वाज acclaimed a masterpiece which instantly became a bestseller. ये एक शाहकार थी किताब छोटी सी किताब एक शाहकार थी इसे शाहकार के नाम से जाना जाता. तो आखिरकार ये became a bestseller और उसकी जो सेलिंग हो गई दुनिया में हिंदुस्तान में वो अच्छी तरीके से हो गई. यानी किताब हाथों हाथ बिक गई. तो ये किताब हाथों हाथ बिक गई. इस किताब के चाहने वाले या मदह बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस किताब को खरीद लिया या अपने पास ले लिया. राय रिसीव्ड £500,000 इन एडवांस. और इंद्रजी राय को इस किताब को लिखने में $500,000 तकरीबन आधा लाख रुपया मिल गया इस किताब को छपाने में या लिखने में इन एडवांस. पहले इसको आधा लाख रुपया अदा किया गया कि इस किताब को अच्छी तरह से इसके राइट्स रखो. एंड राइट्स टू द बुक वर सोल्ड इन 20 कंट्रीज. इस किताब को छपाने के लिए लिखने के लिए
پرمجید رائے کو پہلے ہی سے ایڈوانس آدھی رقم دے دی گئی، یعنی $500,000 اس کو ادا کی گئی تاکہ اس کتاب کو اچھی طرح سے چھپائے، اچھی طرح سے بلڈ اپ کرے. ٹو دا بک وائر سولڈ ان 20 اور اس کے بعد یہ کتاب 21 ملکوں میں بھیجی گئی. 21 ملکوں میں خریداری ہو گئی اس کتاب کی. دا اسٹوری پرمنیٹلی ٹیکس پلیس ان اے ٹاؤن نیم اینیمل. یہ کہانی کہاں بن جاتی ہے یا اسے کہاں ترتیب جاری لکھا جاتا ہے. ایک اینیمل ایک جگہ ہے نا پارٹ آف کوٹیم. اب ایک کوٹیم کا حصہ ہے ان کیرلا اسٹیٹ آف انڈیا. کیرل کا یہ ریاست ہے اسی میں جگہ واقع ہے اینیمل جہاں پر یہ اسٹوری سٹارٹ ہوگی، یہ کہانی شروع ہوگی. دا ٹیمپل سیٹنگ شفٹس بیک. دا ٹیمپل سیٹنگ شفٹس بیک اینڈ فرام 1997 میں راہیل اینڈ استا یعنی دا ٹیمپل سیٹنگ شفٹس بیک، اور یہ جو سیٹنگ تھی یہ بیک ہو گئی 1997 میں، واپس آ گئی 1970 میں. راہیل اینڈ استا، جب راہیل اور استا سیٹ آف فرٹل ٹوینز جو جوڑی تھی، جو ٹوین تھی اور 7 years old 7 سال کے ہیں، تو 93 میں یہ 7 سال کے تھے، دونوں 7 سال تھے. The twins are reunited at age 30. تو آخر کار اس کے بعد یہ جو ٹوینز تھی، یہ جو دو بچے تھے، مل گئے آپس میں 31 سال کے بعد یعنی 38 ورس میں اس نے آخری سمکھیاں دی تھیں کہ ان کو ٹرمائل کریم شکار ہم دونوں تب بیٹھ کے لکھتا ہوں بیکم وکٹمز آف سرکمسٹانس. اس کا یہاں پر اس کا جواب آ گیا کہ دونوں بچھڑ گئے تھے جب تک وہ 21 سال کو پہنچ گئے تو اسی دن ان کی ملاقات ہو گئی. Much of the story is written in a viewpoint similar to that 7-year-old children. زیادہ سٹوری کس کے بارے میں لکھی گئی ہے؟ اس چلڈرن کے بچے کے بارے میں. میک old child, yes. Much of the story is written in a viewpoint sensitive to 7-year-old children. یعنی اسٹوری جو کہانی لکھی گئی ہے اس کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ 7 سال کے بچے کے لیے ہے جو 7 سال کا ہو چکا ہو یا ہو چکا تھا، اسی کے متعلق کافی یہ ساری اسٹوری یہ کہانی لکھی گئی. انہیں ویو پوائنٹ، اس میں کیا ویو پوائنٹ تھا؟ سمپیتھیٹک یعنی ہمدردی تھی. یعنی اس میں ہمدردی تھی، اس کہانی میں ہمدردی ہے، ایک 7 سالہ بچے کی ہمدردی بھی ہے. ملالیم ورڈس آر liberally used in conjunction with English. ان کو انگلش کے ساتھ ملالیم ورڈس آر liberally used in conjunction with English. یعنی ملیالم کے جو الفاظ جو لوگ بولتے ہیں زبان اس کو کنجیشن کیا گیا ہے انگلش کے ساتھ، ادبی طور سے، عام طور سے نہیں، ادبی طور سے، لٹرلی یوز، لٹرلی وے. Prominent facts of Kerala life that novel captures are communism. اس ناول میں جو زیادہ پایا گیا ہے وہ ہے کہ کیرلا کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی that he moved covered captures are communism. شاید جو وہاں پر ہمیں ملا وہ شاید کمیونزم ہے. Then prominent facts of Kerala life that the novel captures of communism, the caste system and the Kerala Syrian Christian way of life. کہ وہاں پر 4 قسم کے مذہب پائے جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو اندر پڑھایا جاتا ہے، ان کو اندر رکھ دیا جاتا ہے. کالا ایک سائڈ پر ہے، وہ زمین ان کی دوسری سائڈ پر ہے، تو اس کو تو کاسٹ مینس چھوت چھات، ذات پات. یعنی کیرلا دیٹ موڈ کیپٹل کمیشن کہ انہوں نے کمیشن بٹھایا کس کے خلاف؟ کاسٹ مینس ذات پات. اینڈ دا کیرلائٹ سیرین کرسچن وے آف لائف، وہ جو کیرلا میں کرسچن جو بستے ہیں وہ عیسائی ہیں تو ان کو بھی اب واپس جانا ہے. دا کیسٹ میں کیرلا سسٹم کرسچن وے آف لائف، یعنی ان کی زندگی کیسی ہے، ان کی زندگیاں کیسی ہیں. دیٹ کیرلا سیرین لائف دیٹ ناول کیپچرس، جو اس ناول میں کیپچر کی گئی ہے، اور کمیونزم دا کاسٹ سسٹم، ذات پات، اینڈ کیرلا سیرین کرسچن وے آف لائف، اور
کرسچن جو سیریا میں بستے ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس فار ٹوڈے، ہوپ، گڈ بائے.